नाज़रीन सलाम व आदाब। ये वीडियो अल्फाज़ व मानी पर मुश्तमिल है जो उर्दू की NCERT की किताब अपनी ज़बान 8वीं जमात से लिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 9 का जो इम्तिहान होता है, इंट्रेंस होता है, तो इसी किताब से यानी अपनी ज़बान से 8 या 7 सवालात पूछे जाते हैं। इस वीडियो में पूरी किताब से अल्फाज़ व मानी जमा किए गए हैं, कलेक्ट किया गया है और 9th एंट्रेंस के मकसद से बनाया गया है और साथ ही साथ ये भी मकसद है कि क़ारीन को, पढ़ने वालों को, तलबा को जो भी ये वीडियो देखते हैं ताकि तलफ़्फ़ुज़ करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में किस लफ्ज़ का कैसे और कहाँ तलफ़्फ़ुज़ हो तो वो सही तलफ़्फ़ुज़ पढ़ सके, बोल सके, पढ़ने के साथ साथ बातचीत में, गुफ्तगू में वो बोल सके। सही लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ हो, प्रोनाउंसिएशन हो, ये इस वीडियो का कहीं ना कहीं ये भी मकसद है। उम्मीद है आप सब इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए चलते हैं अल्फाज़ व मानी की तरफ। सबसे पहला लफ्ज़ देखते हैं। लफ्ज़ की जमा अल्फाज है और मानी की जमा मानी है। इज़्तिराब, बेचैनी। इज़्तिराब का क्या मतलब होता है? बेचैनी, परेशानी। इज़्तिराब ये 2000 से लेकर 2021 तक के जो इम्तिहानात हुए हैं क्लास 9 का, इसमें कई बार ये लफ्ज़ को पूछा गया है इमला दुरुस्त करने के सिलसिले में। तो ये यहाँ ज़्वाद है और ता है, तो कभी तो दे देता है, कभी ते दे देता है, तो यहाँ दोनों में से कोई एक चेंज कर देता है, बदल देता है। तो इस लफ्ज़ को अपने जहन में बसा लीजिए। राह का मतलब रास्ता। राह का मतलब क्या होता है? रास्ता। सिपाही, सिपाही नहीं है स्याही। कालापन, अंधेरा। दहशत मतलब खौफ, डर। मुहाल, मुश्किल। तो मुहाल यही लफ्ज़ यहाँ पर पेश दिया हुआ है आपके मकसद और फ़ायदा के लिए, ताकि सही प्रोनाउंस हो, सही तलफ़्फ़ुज़ हो। महाल नहीं कहा जाएगा, मुहाल कहा जाएगा। हौसला, हौसला नहीं होता है, हौसला होता है हिम्मत। हिम्मत मुअन्नस लफ्ज़ है। ज़मर्रुद क्या होता है? तो इसमें भी तलफ़्फ़ुज़ करने में गलतियाँ होती है। तो ज़ुमर्रद, ज़मर्रुद कुछ नहीं है, ज़मर्रुद सही लफ्ज़ है। सब्ज़ रंग की कीमती पत्थर का नाम है, सब्ज़ रंग के कीमती पत्थर का नाम। ज़मर्रुद सी पोशाक का क्या मतलब होता है? ज़मर्रुद सी पोशाक का मतलब होता है हरा लिबास। पिसर का मतलब क्या होता है? लड़का। पिसर का मतलब क्या होता है? लड़का। तो पिसर का मतलब लड़का, पिदर का मतलब बाप, वालिद, मादर का मतलब माँ, दुख्तर का मतलब क्या होता है? लड़की। जमात का मतलब क्या होता है? गिरोह। जमात का क्या मतलब होता है? गिरोह। बयाबान का मतलब जंगल। तो बयाबान और जंगल और सहरा ये मुतरादिफ में आता है, हम मानी अल्फाज। आदम ना आदमज़ाद, जहाँ किसी इंसान या जानदार का नाम व निशान ना हो तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? जहाँ ना आदम ना आदमज़ाद था। सलाह का मतलब मशवरा, राय, सजेशन। किल्ले, किल्ले दरख्त की वह कोंपल जो कली की तरफ फूटती है। दगला, रुईदार लिबादा, रुईदार लिबादा सर्दी का लिबास। सुबहानल्लाह का क्या मतलब होता है? पाक ज़ात है अल्लाह की। जब कोई खुशी मिलती है तो हम कहते हैं सुबहान अल्लाह। मुहावट का क्या मतलब होता है? मुहावट का मतलब होता है जाड़े की बारिश। मलीदा, मलीदा, मालिदा और मलीदा दोनों बोला जाता है। नमक, गुड़ या शक्कर को खूब मल कर तैयार की जाने वाली एक ग़िज़ा। कंठा किसे कहते हैं? कंठा, कंठा किसे कहते हैं? फूलों का हार। फूलों का हार, मोटे 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 मोतियों का माला। मोटे मोटे मोतियों का माला, उसी को क्या कहते हैं? कंठा कहते हैं। खस का क्या मतलब होता है? एक किस्म की घास जिससे खुशबू आती है। खस का मतलब तिनका भी होता है और खस का मतलब एक किस्म की घास भी होती है। घरौंची का किसे कहते हैं? घरौंची का क्या मतलब होता है? घड़े रखने का स्टैंड जो उमूमन लकड़ी का होता है। आज के ज़माने में तो लोहे का भी आता है, हर चीज़ का आता है। आफत की पुड़िया, बहुत ज़्यादा तेज़ चालाक, इसे क्या कहते हैं? आफत की पुड़िया। नज़र करना, पेश करना। तस्फिया का मतलब क्या होता है? फ़ैसला। ये तस्फिया वर्ड है, इसे लफ्ज़ है, इसको जहन में रखिएगा। ये भी इमला दुरुस्त करने के लिए आता है या माना भी पूछने के लिए आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है एग्ज़ाम के एतबार से।
تو تصفیہ اور فیصلہ اس کو اپنے ذہن میں بسا لیجئے۔ لقوہ، لقوہ ایک ایسی بیماری جس سے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ لقوہ ایک ایسی بیماری جس سے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ لقوہ لفظ پر دھیان دیجیے گا، بڑی قاف ہے اور یہ آتا ہے املا درست کرنے کے لیے اور آ چکا ہے ایگزام میں۔ فالج ایک ایسی بیماری جس میں جسم کا کوئی حصہ بے حس ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ عجب کا مطلب انوکھی۔ یورش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یورش حملہ، چڑھائی۔ بسیرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرائے، ٹھہرنے کی جگہ۔ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں یا پر۔ ہڑبونگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہڑبونگ ادھم بازی، فتنہ پرور، فتنہ پھیلانے والا۔ حوالی موالی کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوش آمدی، ساتھ رہنے والے۔ حمیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیرت، حمیت کا مطلب غیرت۔ صدمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دکھ، صدمہ سواد سے ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، کرولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکاری کا چاقو، ایک قسم کا چاقو جو مڑا ہوا ہوتا ہے، فولڈنگ والا چاقو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کرولی۔ شکاری کا چاقو ایک قسم کا چاقو جو مڑا ہوا ہوتا ہے۔ بسنت ہندوستان کی 6 رتوں میں سے پہلی رت کا نام ہے جو چیت سے لے کر بیساکھ تک رہتی ہے۔ مطلب 6 موسموں میں سے پہلی موسم کا نام ہے، ہندی مہینہ ہے یہ، جو چیت سے بیساکھ تک رہتی ہے، یعنی درمیانی مارچ سے آخری مارچ تک کا موسم۔ درنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیر، درنگ کا مطلب دیر، اور دیر کا متضاد سویر، دیر سویر۔ بے درنگ بغیر دیر کیے بلا جھجک، تو بے درنگ کا کیا مطلب ہو گیا؟ بغیر دیر کیے بلا جھجک، یاد رکھیے گا۔ لب کا مطلب کنارہ، لب کا مطلب ہونٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ منہ کے کنارے ہے، زبان ہے، دانت ہے، اس کے نیچے حلق ہے، تو ایک طرح سے وہ کناری جگہ ہے، اسی وجہ سے لب کا مطلب کنارہ۔ کنارہ کا ایک لفظ ساحل بھی آتا ہے، تو لب کا مطلب کنارہ۔ لب آب پانی کے کنارے، لب آب پانی کے کنارے، مرکب اضافی ہے، مرکب لفظ ہے۔ دریا کے کنارے، آب کا مطلب پانی بھی ہوتا ہے، آب کا مطلب دریا بھی ہوتا ہے۔ گنگ کیا ہوتا ہے؟ گنگا، کبھی کبھی شاعری مطلب شاعری میں کبھی کبھی الف کو یا یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ ردم بنا رہے، وزن بنا رہے، گانے میں اچھا لگے، تو گنگ کو گنگا، یا وہی گنگا ہے وہی گنگ ہے۔ لبے آب گنگ، گنگا کے دریا کے کنارے، مرکب اضافی ہے یہ۔ جل ترنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک باجے کا نام ہے جسے پیالوں میں بھر کر تیلیوں سے بجایا جاتا ہے اور ہر پیالی میں پانی کا مقدار الگ ہوتی ہے، جس سے آواز ایک اچھی آواز آتی ہے، خوبصورت آواز آتی ہے، دریا کے کنارے بجایا جاتا ہے عام طور پر۔ من، دل اور جی، کہتے ہیں نا میرا دل نہیں لگ رہا ہے، جی نہیں لگ رہا ہے۔ امنگ کا مطلب جوش، ولولہ، ولولہ نہیں ہوتا ہے، ولولہ۔ امنگ کا مطلب جوش، ولولہ۔ اچھا، چرندہ چرنے والا جانور، چرندہ چرنے والا جانور، ٹھیک ہے، اور پرندہ اڑنے والا جانور۔ پرندہ کسے کہتے ہیں؟ اڑنے والے جانور کو، اور چرندہ کسے کہتے ہیں؟ چرنے والے جانور کو۔ درندہ پھاڑ کھانے والا جانور، تو چرندہ چرنے والا جانور، پرندہ اڑنے والا، اور درندہ پھاڑ کھانے والا جانور۔ گرم خیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیز چلنے والا، گرم خیز تیز چلنے والا، یہاں مراد اچھل کود کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ نغمہ ریز سریلی آواز میں گانے والا، چہچہانے والا۔ سبک کا مطلب ہلکا، نازک، لطیف۔ سبک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلکا، نازک، لطیف۔ کیا ہو گیا؟ ہلکا، نازک، لطیف، سبک کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ سرسوں، رائے، سرسوں کا دانہ، سرسوں، سرسوں تیل۔ مراد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی مراد پوری ہو گئی ہے، جو دل میں ارادہ ہو اور پوری ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مراد کہتے ہیں۔ شاد کا مطلب خوش۔ جیسے آپ ان الفاظ کو کتاب میں دیکھ سکتے ہیں اور خود سے یہ معنی اخذ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن یہاں بتانے کا جیسا کہ میں نے بتایا مقصد یہ ہے کہ کس لفظ کو زیر زبر پیش لگا کر کے پڑھا جائے، چونکہ حرکت دیا ہوا نہیں رہتا ہے، اسی لیے یہاں یہ مقصد ہے کہ آپ صحیح تلفظ اور پروناؤنس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سن کر کے بھی یاد ہوتا ہے، تو آپ سنیے بار بار تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اور یہاں سننے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ قدیم کا مطلب پرانا، قدیم کا متضاد جدید،
कदीम का जमा, कदीम की जमा क़दमा। जदीद, जदीद का नया। कबीला, कबीला की जमा कबाइल, कबीले। मुश्तरका, नस्ल की खुसूसियत रखने वाला। तुलुए आफ़ताब, सूरज निकलना, तुलुए आफ़ताब सूरज निकलना। तुलु का मुतज़ाद, तुलु का मुतज़ाद गुरूब। तुलु का क्या होता है? सूरज निकलना। अच्छा, आपने गज़ल सुना होगा, गज़ल में पहला जो शेर होता है उसको मतला कहते हैं। मतला का मतलब ही होता है कि तुलु होने की जगह। तो सूरज जहाँ से तुलु होता है तो वहाँ से लिया गया है, यानी जगह शुरू होने की वजह से। चूँकि गज़ल में पहला शेर जो शुरू होता है जहाँ से, तो इस मुनासबत से, इसी बुनियाद से मतलब मतला उसका नाम रखा गया है, चूँकि वहीं से शुरू होता है इसलिए उसको मतला बोलते हैं। तो तुलु का मतलब सूरज निकलना, तुलुए आफ़ताब सूरज का निकलना। तो तुलुए आफ़ताब का एक तो तुलु का गुरूब होगा और तुलुए आफ़ताब का गुरूब आफ़ताब। गुरूब का मतलब डूबना, तुलु का मतलब उठना। आफ़ताब किसे कहते हैं? आफ़ताब सूरज को कहते हैं। शम्स भी सूरज को कहते हैं। उसके बाद खुर्शीद भी सूरज को कहते हैं। तो आफ़ताब हो गया, शम्स हो गया, खुर्शीद हो गया, ये सब सूरज के मानी में आते हैं। इसी तरह कमर जो आएगा ये भी चाँद के माने में आता है। महताब चाँद के माने में आता है। और हाँ, लेकिन मुतज़ाद में आपको याद रखना होगा, अगर आफ़ताब है तो उसकी ज़िद महताब, अगर शम्स है तो उसकी ज़िद कमर, अगर सूरज है तो उसकी ज़िद चाँद। तुलुए आफ़ताब सूरज निकलना, मतला सूरज निकलने की जगह। मतला गज़ल के पहले शेर को भी कहते हैं, मतला गज़ल के पहले शेर को भी कहते हैं। खुर्शीद का क्या मतलब होता है? सूरज। खुर्शीद का क्या मतलब होता है? सूरज। अच्छा, महताब का मतलब चाँद, कमर का मतलब चाँद, गुरूब का मतलब डूबना, गुरूब आफ़ताब सूरज डूबना। तो गुरूब आफ़ताब का यहाँ क्या मतलब हुआ? सूरज डूबना। रूदबारे इंग्लिस्तान, रूदबारे इंग्लिस्तान, इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान का समंदरी रास्ता, इसी को क्या कहते हैं? रूद मतलब नदी होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 6 की वो किताब इब्तिदाई उर्दू, ऐ आब रूद गंगा वह दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ऐ आब रूद, रूद का मतलब नदी, गंगा के नदी का पानी। आब का मतलब पानी, रूद का मतलब नदी और गंगा, समझ गए? तो रूद बारे इंग्लिस्तान, इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान का समंदरी रास्ता। ज़ाब्ता, ज़ाब्ता का मतलब कायदा होता है, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, ज़ाब्ता, ठीक है? कन्फ्यूज़न वर्ड है, ते से कभी बदल देगा और कभी ज़ेर से, इमला दुरुस्त करने के लिए। ज़ाब्ता की जमा ज़वाबित, ज़ाब्ता की जमा ज़ाब्ते। उसके बाद कायदा की जमा कायदे, कायदा की जमा एक कवायद भी आती है। मुकर्रर तय किया हुआ। स्टेडियम, खेल खेलने वालों का वह मैदान जिसमें देखने का इंतज़ाम हो। खलबली, हलचल, शोर शराबा, हंगामा। फाइनल का मतलब आखिरी। तलाई तमगा, सोने का मेडल। मुकम्मल, पूरा, मुकम्मल का मतलब पूरा। मेजर, फौजी अफसर। भर्ती का मतलब क्या होता है? दाखिल हुआ, दाखिला, उसे क्या कहते हैं? मेजर, भर्ती बोलते हैं। ओलंपिक, हर 4 साल बाद एक मरतबा होने वाले खेलों के आलमी मुकाबले। आलमी किसे कहते हैं? वर्ल्ड लेवल पे जो होता है उसी को आलम बोलते हैं। दुनिया के, पूरी दुनिया के लोग उस मुकाबले में होते हैं जो क्वालिफ़ाई करते हैं। तो आलम का मतलब दुनिया, उसी से मुनासिबत से यहाँ याय निस्बती है आलमी। आलिमी नहीं है, आलमी है, लाम पर ज़बर है। मुकाबला की जमा मुकाबले। स्टिक, स्टिक हॉकी खेलने की छड़ी। जानिब का मतलब तरफ, सिमत, जानिब की जमा जवानिब। जर्मन, जर्मनी का रहने वाला। इंडियन, इंडिया का रहने वाला। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का रहने वाला। कटिहारी, कटिहार का रहने वाला। हुक्काम, हुक्काम हाकिम की जमा अफसरान। किसकी जमा? हाकिम की जमा अफसरान। हकीम जमा हुक्मा, हकीम की जमा हुक्मा। हकीमू डॉक्टर या तबीब, हिकमत वाला, दानिशमंद। हुक्म, हुक्म की जमा अहकाम, जैसे हुक्म देना। शोहरत मशहूर होना। नाम रोशन होना, नाम रोशन का होना क्या मतलब? इज़्ज़त हासिल करना, शोहरत पाना। गोलों का तांता बांधना, लगातार कई गोल करना, लगातार कई गोल करना। गुले अब्बास,
گل عباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک قسم کا پھول، قسم کی جمع اقسام، ایک قسم کا پھول جس میں سے کچھ خاص سرخ، کچھ گلابی، کچھ زرد اور کچھ 5 رنگ کے ہوتے ہیں، اسے گل عباس کہتے ہیں۔ مدہم، مدہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھیما، آہستہ، سریلی، ایسی آواز جس میں سر ہو، ایسی آواز جس میں کیا ہو؟ سر ہو، اسے سریلی بولتے ہیں۔ فریری مطلب چھرچھری۔ ہرا قلعہ، ہرا قلعہ مطلب یا ہرا کونپل، ہرا قلعہ، ہرا کونپل، قلعے ہم لوگ پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ روش، پگڈنڈی، کیارویں کے درمیان کا راستہ۔ روش کا مطلب عادت بھی ہوتا ہے، طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اکنی، ایک آنا، ایک سکہ کو ایک سکہ جو 4 پیسے کا ہوتا ہے، ایک سکہ جو 4 پیسے کا ہوتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ روش بولتے ہیں، نہیں اکنی بولتے ہیں۔ سلونی، سانولی، سلونی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سانولی۔ دھانی، زردی لیے ہوئے سبز رنگ۔ منڈیر، سرے دیوار، یعنی دیوار کا اوپری حصہ ہوتا ہے، کبھی کبھار اس میں گملہ رکھا جاتا ہے، کپڑے وپڑے سوکھنے دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں، تو دیوار کا اوپری حصہ۔ روانی کا مطلب بہاؤ، گھاؤ کا مطلب زخم۔ نورانی، نام آدمی کا ہوتا ہے۔ نورانی کیا مطلب ہوتا ہے؟ نور سے بھرا ہوا، چمکدار، روشن۔ اچھا، کوئی لفظ چھوٹا ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے اس میں خوشی کے چراغ جلائے جاتے ہیں، سازے نشاتے چراغاں، ٹھیک ہے؟ تو دیوالی، اچھا دیوالی کے معنی ہوں گے تو دیوالی جو کہ خوشیوں کا تہوار ہے۔ اچھا، لفظ پلٹ گیا ہے کہ دیوالی جو کہ خوشیوں کا تہوار ہے، اس میں خوشی کے چراغ جلائے جاتے ہیں، تو سازے نشاتے چراغاں اس کا اصل مطلب ہے، یہاں ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو سازے نشاتے چراغاں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیوالی جو کہ خوشیوں کا تہوار ہے، اس میں خوشی کے چراغ جلائے جاتے ہیں، تو اس میں یہ گانا گایا سازے نشاتے چراغاں، ایک قسم کا باجا بجایا جاتا ہے اس تہوار میں۔ کتھا، کہانی، داستان، داستان کا متضاد افسانہ۔ ساز کا مطلب باجا، نشاط کا مطلب خوشی، نشاط، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، نشاط کا یہ لفظ یاد رکھیے۔ چبوترے، زمین کی سطح سے اونچی تعمیر کی ہوئی بیٹھنے کی جگہ۔ سچ، سیخ بولتے ہیں اس کو، سیخ، لوہے کی لمبی چھڑ یا سلاخ جس پر گوشت یا قیمہ لگا کر انگاروں پر سینکتے ہیں، اسے سیخ کباب بولتے ہیں نا، وہی ہے۔ عیاں کا مطلب ظاہر، عیاں کا مطلب ظاہر، عیاں کا مطلب متضاد پوشیدہ، ظاہر کا باطن۔ انتخاب کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ کرنا، چننا اور چھانٹنا۔ گاہک، خریدار، جنوبی، دکنی یا دکنی، شمال کا اتر، مشرق کا پورب، مغرب کا پچھم۔ آگ کا تاؤ، آگ کی تیز آنچ یا حرارت، ٹیمپریچر۔ کم و بیش، تقریباً، کم و بیش کا مطلب تقریباً۔ مجال کا مطلب ہمت، جرات۔ بیہودہ، بدتمیز۔ نسبت کا کیا مطلب؟ تعلق، ربط، مناسبت، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت۔ ترجیح، برتری، فوقیت، سبقت، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ترجیح بولتے ہیں۔ فقرہ کی جمع فقرے۔ جملے کا ٹکڑا، تل ملانا، بے چین ہونا، تڑپنا۔ بازار، موٹا تازہ، بیل یا سانڈ۔ دھونس، دھمکی، روب۔ لتھیڑنا، لپیٹنا، ملنا۔ حجت بازی، بیجا بحث و تکرار کرنا، بلا وجہ بحث کرنا۔ مرغوب، پسندیدہ۔ مبنی، بنیاد پر۔ آمد کا مطلب آنا، رفت کا مطلب جانا۔ آمد کا آنا، رفت کا جانا۔ اچھا، دقیانوسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دقیانوسی کا بہت پرانے زمانے کا، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ اس طرح کے خیالات کو دقیانوسی خیالات بولتے ہیں۔ دیکھیے 2018-19 کا کوشچن بھی ہے یہ۔ اچھا، مکالمہ کسے کہتے ہیں؟
زبانی سوال و جواب کو مکالمہ کہتے ہیں، ہم کلامی۔ مغنی کا مطلب گانے والا، مغنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغنی کا مطلب گانے والا، تو مغنی کا مطلب گانے والا ہو گیا۔ معاہدہ قول و قرار، حلف۔ شکن کا مطلب سلوٹ، جھڑی، چہرے میں شکن بولتے ہیں نہیں۔ چھلاوا، جو ذرا سی جھلک دکھا کر غائب ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ چھلاوا۔ آسیب۔ ریاض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محنت، مشقت۔ ریاض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محنت، مشقت۔ خود اعتمادی، اپنے آپ پر بھروسہ۔ پارس، ایسا خیالی پتھر جس کے چھونے سے لوہا سونا بن جاتا ہے۔ مظاہرہ، ظاہر ہونا۔ ریٹیک، بار بار دہرانا۔ بتائیے آپ یہ ریٹیک جو ہے یہ کس کہانی سے یہ لفظ آیا ہے؟ کندن لال سہگل سے، دھیان رکھیے گا۔ توازن، اعتدال، وزن کا باہم برابر مل جانا۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی کا مطلب ہمت بڑھانا۔ پتھرائی ہوئی نظر، صدمے بھری اور مایوس نگاہیں۔ تناؤ کا مطلب کھنچاؤ۔ ریہرسل، ریہرسل کا مطلب مشق کرنا، دہرانا۔ ویل ڈن، اچھا کیا، کہتے ہیں نا کہ ویل ڈن، کوئی کام اچھا ہو تو کہتے ہیں ویل ڈن، اچھا کیا۔ نفسیات، دماغی شعور کا علم، دماغی شعور کا علم۔ سائیکلوجی، وہ علم جو انسان کی باطنی شخصیت سے متعلق ہو۔ علم کی جمع علوم، باطن کا متضاد ظاہر، شخصیت کی جمع شخصیات۔ احساس کمتری کا متضاد احساس برتری، کمتر کا بیشتر۔ اچھا، احساس کمتری کا مطلب چھوٹے ہونے کا احساس، چھوٹے ہونے کا احساس۔ قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمان، اٹکل۔ فلاپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل ناکام، اسے کیا کہتے ہیں؟ فلاپ کہتے ہیں۔ شبنم، شبنم کا مطلب اوس، سیت لہر بولتے ہیں، سیت لہر جو ہوتا ہے آج کل دیکھ نہیں رہے ٹھنڈی میں کتنا زیادہ ہے۔ صحرا کا مطلب جنگل، بیابان۔ گوہر کا مطلب موتی۔ خورشید کا مطلب سورج، آفتاب۔ شمس، چاند کا مطلب مہتاب، قمر۔ کہکشاں کا مطلب ستاروں کا جھرمٹ۔ کھیل رچانا، کھیل کھیلنا، کھیل کھیلا جانا۔ بن کا مطلب جنگل، تو بن، جنگل، صحرا، بیابان سب ایک ہی معنی ہے، ہم معنی ہے۔ فروکش، قیام کرنا، اترنا۔ فروکش کا مطلب قیام کرنا، اترنا۔ ندارت، کسی کا بالکل نہ ہونا، فارسی لفظ ہے ندارت، نہ رکھنا، کسی کا بالکل نہ ہونا، کسی کا بالکل نہ ہونا، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ندارت۔ غنیمت، غنیمت کا مطلب بچی ہوئی چیز جو کارآمد ہو۔ مال غنیمت یعنی بچا ہوا مال۔ مایوس کا مطلب نا امید۔ قطار کا مطلب صف، لائن۔ موصوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی صفت بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ اور صفت، موصوف صفت آپ کے سلیبس میں ہے کہ اچھا انسان میں انسان موصوف ہے اور اچھا صفت ہے، تو آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ اس جملے میں صفت کون سا ہے، تو موصوف صفت اسی کو کہتے ہیں۔ صفت، جس چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، صفت۔ انکسار، خاکسار، ناچیز۔ فیض کا مطلب فائدہ، فائدہ کی جمع فوائد، فیض کی جمع فیوز۔ قمقمہ، بلب، قندیل۔ غور، غور کا مطلب قبر، قبر کی جمع قبور۔ چراغ غور، چراغ غور، قبر پر جلنے والا چراغ۔ مشغول، کام میں لگا ہوا، مصروف۔ جنبش، ہلنا، حرکت کرنا۔ جنبش املا درست کرنے میں آ سکتا ہے۔ خراش، کھرونچ۔ لمحات، لمحہ کی جمع پل۔ روغن، لمحہ کی جمع لمحات۔ روغن کا مطلب تیل۔ انتھک، نہ تھکنے والا۔ خفگی، ناراضگی۔ جرابیں، جراب کی جمع موزے، موزے کو کیا بولتے ہیں؟ جراب۔ غلیظ، یہ لفظ یاد رکھیے گا، املا درست کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ غلیظ، گندا، میلا۔ خاک کا مطلب مٹی۔ خاکروب، جھاڑو دینے والا۔ ادویات، ادویہ کی جمع دوا۔ نوخیز، نو عمر۔ چوبی تختہ، لکڑی کا تختہ، چوب منے لکڑی۔ کوزہ، مٹی کا پیالہ۔ کلڑ، فرزند کا مطلب بیٹا، پسر۔ سپوت،
सबूत का मतलब नेक बेटा। यक बयक अचानक, यकायक। हकीर, हकीर का मतलब क्या होता है? कमतर। असीर कैदी, असीर का मतलब कैदी। तुगरा हुकूमत का निशान, ख़त तहरीर की एक किस्म। नसब करना अपॉइंटमेंट करना, लगाना गाड़ना। मुजस्समा, मुजस्समा बुत, मुजस्समा किसे कहते हैं? बुत को कहते हैं। मुजस्समा का मतलब क्या होता है? बुत, मूर्ति, सनम। उलुल अज़्म, उलुल अज़्म का मतलब हिम्मत, बुलंद हौसला। अर्ज़, अर्ज़ का मतलब ज़मीन, धरती। जबरो इस्तिबदाद, जुल्म सितम। जिला वतनी, देश से निकाला, दूर देश भेज दिया जाना। मुल्क बदर किया जाना, मुल्क की जमा ममालिक। दूर का मुतज़ाद पास। अय्याश ऐश पसंद। माजूल जिसे बरतरफ कर दिया गया हो, जिसका मनसब या ओहदा छीन लिया गया हो। कम सिन कम उम्र। अलम, अलम का मतलब झंडा, निशान, ठीक है। परचम इल्म। वाकिफ़ियत मालूमात, मालूम की जमा मालूमात। तख्त नशीनी, तख्त नशीनी तख्त पर बैठना, बादशाह होना। क्या मतलब होता है? तख्त नशीनी का मतलब नशिस्तन मज़दर से नशीनी, तख्त नशीनी तख्त पर बैठना, बादशाह होना। तदब्बुर सूझबूझ, होशियार, होशियार। मारिका लड़ाई, शुजात बहादुरी। खिलत खुसूसी लिबास, पोशाक। बादशाह या अमीर की तरफ से दिया जाने वाला, बादशाह या अमीर की तरफ से दिया जाने वाले लिबास को क्या कहते हैं? खिलत बोलते हैं। मलबूस ख़ास, ख़ास लिबास। सरफरोश जान हथेली पर रखने वाला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। मुस्तहकम मजबूत पायदार। लश्कर जर्रार बहुत बड़ी फ़ौज। महाज मुकाबला की जगह, लड़ाई का मैदान। पसपाई पीछे चला जाना, पीछे हटना, हार जाना। अच्छा, मुखबिरी जासूस, टोह में रहना। असलहा हथियार। मुदाफ़ात दिफा करना, डिफेंस करना, बचाव। फ़रोगाह, फ़रोदगाह का मतलब क्या होता है? ठहरने की जगह। क्या होता है? ठहरने की। तरजीह देना, बरतर समझना। एहतराम शाहाना, शाही मर्तबे के मुताबिक इज़्ज़त अफ़ज़ाई, इज़्ज़त देना। अबद का मतलब हमेशा। अबदी आरामगाह का मतलब आखिरी आरामगाह, क़ब्र। अबदी आरामगाह, आखिरी आरामगाह, क़ब्र। रुख़सत, यहाँ देखिए प्रिंटिंग में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। रुख़सत इजाज़त, ठीक है। रुख़सत लेना, इजाज़त, रुख़सत लेना गम से नजात पा लेना। डोला, डोला का मतलब क्या होता है? परदेश, बड़ी डोली। चंद्रमा का मतलब चाँद। गर, अगर की मुख्तसर शक्ल है, अगर की। मुस्काना यानी मुस्कुराना। बेलौस बेगरज, बेगरज बेलौस का मतलब कि किसी मतलब कोई ऐसा काम करना जिसमें मतलब और गरज ना हो। महसूल टैक्स। नासूर न भरने वाला ज़ख्म, नासूर का मतलब न भरने वाला ज़ख्म। ताजिरों, ताजिर की जमा तिजारत करने वाला, ताजिर की एक जमा तुज्जार भी आती है। कार, कार का मतलब काम। कारकुन काम करने वाला, कारकुनान काम करने वाले। फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा जो ज़रूरी हो। मुमताज़ दूसरों में नुमाया, दूसरों में अलग थलग, बहुत ज़्यादा बुलंद मर्तबा। फ़याज़ी सखावत, दूसरों को फैज़ पहुँचाना। मुरव्वत दूसरों का ख़ास ख्याल रखना। मश्क किसी काम को बार बार करना। बेनफ़सी अपने आप को कुछ ना समझना। नाचीज़ खाकसार, ईसार का मतलब क़ुरबानी, दूसरे की खुशी के लिए अपनी क़ुरबानी दे देना, अपने आप का हवाला कर देना। मुआविज़ा उजरत, बदला। वज़ीर, वज़ीर मुआसलात, इत्तलात व नशरियात, डाक तार रेडियो का निज़ाम संभालने वाला। अज़्म, अज़्म का मतलब पुख्ता इरादा। ता का मतलब तक। सर तापा, सर से पाँव तक, सर से पाँव तक को क्या बोलते हैं? सरतापा। इस्तिक़लाल
ثابت قدمی، رفاقت دوستی، رفاقت بھی آیا ہے ایک لفظ، درہم برہم، تتر بتر، ذخیرہ گودام، رکھی ہوئی چیز۔ وہ رفیع احمد قدوائی والے چیپٹر میں ہے کہ رفاقت میں جواہر لال نہرو کی رفاقت میں اور موتی لال نہرو کی رہنمائی میں اس طرح کا لائن آیا ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ تو ذخیرہ کا مطلب گودام، رکھی ہوئی چیز، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ذخیرہ۔ غلہ، اناج کا ذخیرہ۔ خلوت تنہائی، جلوت بھیڑ۔ خلوت اور جلوت کیا ہے؟ دونوں متضاد ہیں۔ وضع داری، رکھ رکھاؤ، ایک ہی وضع پر قائم رہنا، ایک ہی طرح کی زندگی بسر کرنا۔ کھرپا، گھاس کھودنے کا آلہ۔ خلق کا مطلب اللہ کے بندے۔ خلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عادت، عادت کی جمع عادات، اخلاق۔ منہمک، پوری توجہ کے ساتھ، پوری فل اٹینشن۔ زیر، نیچے یا کسی کے تحت۔ زیر تعلیم، تعلیم حاصل کرنے والا، پڑھائی کرنے والا، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ زیر تعلیم بولتے ہیں اسی کو۔ مطلق کا مطلب بالکل، شایان شان مرتبے کے لحاظ سے۔ سپوت، نیک بیٹا۔ ولادت کا مطلب پیدائش۔ معروف، مشہور، جانا پہچانا۔ تعینات، مقرر۔ دل برداشتہ، مایوس، دل برداشتہ ہونا، مایوس ہونا۔ دستاویزی فلم، وہ فلم جس کی بنیاد حقیقت واقعات پر ہو، یعنی ایسا واقعہ جو حقیقت پر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس واقعات کو اسٹوری یا فلم بنانے کو دستاویزی فلم کہتے ہیں۔ ادارت کا مطلب اخبار یا رسالے کی ترتیب کا کام جو کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں ادارتی کام۔ سوانحی ناول، وہ ناول جس میں حالات زندگی کا بیان ہو۔ قرۃ العین حیدر کے ناول کا نام کیا ہے؟ سوانحی ناول کا کار جہاں دراز ہے۔ اور ناول کا کیا نام ہے؟ آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، وغیرہ وغیرہ۔ وزٹنگ پروفیسر، مہمان پروفیسر۔ اعتراف، ماننا، تسلیم کرنا۔ دیکھیے اعتراف یہ لفظ 2018-19 کے ایگزام میں آیا ہے، یاد کر لیجئے گا اچھے سے، اس کے آس پاس جتنے ورڈ ہیں۔ مشترکہ تہذیب، رہنے سہنے کا ایک جیسا طریقہ، طریقہ کی جمع طریقے، طرق۔ عکاس، ایک جیسا طریقہ۔ عکاسی، عکس یا تصویر اتارنا۔ مہذب، ریفلیکس بولتے ہیں نا، ریفلیکس، اسی کو عکس بولتے ہیں۔ مہذب، تہذیب یافتہ۔ سرے گما، راگ کے ساتھ سروں کا مجموعہ، سرگم نہیں ہے، سرے گما ہے۔ سندر کا مطلب خوبصورت، سندر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایلبم، مرقع، تصویروں کا مجموعہ۔ برکھا، بارش، برکھا رت۔ پون، ہوا۔ ممتا، ماں کا پیار۔ میرا بائی، ایک مشہور شاعرہ جنہوں نے کرشن بھکتی کے گیت لکھے ہیں۔ کالی داس، سنسکرت زبان کے مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار۔ ڈرامہ نگار، ڈرامہ لکھنے والا۔ شاعر کی جمع شعراء۔ پنگوڑے، واحد پنگورا، بچوں کے پالنے والا جھولا۔ یہ میننگ آتا ہے ایگزام میں کہ اس کی میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے۔ بیدار ہونا، جاگنا۔ حواس، حواس کسے کہتے ہیں؟ سینس کو کہتے ہیں۔ حادثہ کی جمع حواس ہے۔ محسوس کرنے کی قوت، ہوش، سمجھ، عقل، دانش مندی۔ خطابات، خطاب کی جمع وہ لقب جو کسی کو بطور اعزاز عطا کیا جائے، حکومت کی طرف سے یا بڑے لوگ دیتے ہیں یہ لقب۔ اچھا، بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر طرح کی فکر سے بے پرواہ رہنے والے کو بے نیاز کہتے ہیں۔ حکما، حکیم کی جمع حکمت والا، عقل مند اور دانا، دانش مند۔ دانا کا مطلب بھی عقل مند ہوتا ہے۔ حواس خمسہ، 5 حسی قوت، محسوس کرنے کی قوت۔ قوت ناطقہ، بولنے کی طاقت، بہت آتا ہے ایگزام میں، یہ سب پوچھا جاتا ہے۔ بولنے کی طاقت کو کیا بولتے ہیں؟ بولنے کی طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ قوت ناطقہ۔ اچھا، قوت سامعہ، سننے کی طاقت کو کیا بولتے ہیں؟ قوت سامعہ۔ قوت لامسہ، چھونے کی طاقت کو، ٹھیک ہے۔ قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت کو۔ قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت کو، یاد رکھیے گا ہر سال کوئی نہ کوئی ایک پوچھا جاتا ہے۔ شغل کا مطلب کام، مشغلہ۔ سامعہ نوازی، سنانا۔ لواحقین، رشتہ دار، گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ۔ مہمل،
بے معنی، یہاں نے معنی لکھا ہوا ہے، نقطہ اوپر چلا گیا ہے۔ کرخت سخت کڑا، مضر نقصان دینے والا، نقصان دہ، نقصان دینے والا، نقصان دہ۔ پیدرانہ تبسم، پیدر کا مطلب باپ، باپ کی محبت بھری مسکراہٹ۔ کارآمد کام کی، فائدہ مند۔ متواتر کا مطلب لگاتار۔ امرت آب حیات، وہ پانی جس کے پینے سے موت نہیں آتی، خیالی بات۔ مسافت فاصلہ، فاصلہ کی جمع فاصلے۔ مجرب آزمایا ہوا۔ زائل ہونا، مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ جمع پونجی، وہ دولت جو بچا کر رکھی جائے۔ گرانی کا مطلب بھاری پن۔ بادل نخواستہ، بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے۔ ناداروں، نادار کیمیا گری، سونا بنانے کا عمل کو کیا بولتے ہیں؟ کیمیا گری۔ ناداروں، نادار کی جمع، جس کے پاس کچھ نہ ہو، مفلس، غریب۔ محسن احسان کرنے والا، آتا ہے یہ ایگزام میں۔ حافظ حفظ کرنے والا، یاد رکھنے والا، اسی طرح محسن احسان کرنے والا۔ سنگ دل، پتھر دل، بے رحم، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ سنگ دل۔ اوجھل کا مطلب غائب۔ میزان ترازو، یہاں مراد حساب کتاب۔ بقایا باقی۔ گزارا بسر یا اوقات، گزارا کرتے ہیں۔ آپ کیسے گزارا کر لیتے ہیں اتنے کم پیسوں میں یا اتنے پیسے میں، کہا جاتا ہے۔ تو گزارا کا مطلب بسر یا اوقات۔ لا حول ولا قوت، عربی فقرہ، یہاں یہ فقرہ نہایت بیزاری اور ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کام ہمیں برا لگتا ہے تو ہم یا اچھا لگتا ہے یا کوئی بات بری لگتی ہے، ہم کہ لا حول ولا قوت، اس طرح کہتے ہیں ہم۔ ڈیوڑی، پرانے زمانے کے گھروں کی باہری کوٹری کو کیا کہتے تھے؟ ڈیوڑی۔ ہارٹ فیل ہو جانا، دل کی حرکت بند ہو جانا، یعنی موت واقع ہو جانا۔ تجویز مشورہ، رائے۔ تجویز کی جمع تجاویز۔ فراخ کا مطلب کشادہ، فراخ کا تنگ، کشادہ کا بھی تنگ۔ وسیع پھیلاؤ۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، دوہرا فائدہ۔ اقلیم، آم کے آم گٹھلی کے دام کیا ہے؟ ضرب المثل ہے، محاورہ نہیں ہے یہ۔ اقلیم کا مطلب ملک، دیس۔ ہفتے اقلیم، ہفت اقلیم، 7 ملک، مراد ساری دنیا۔ پرانے زمانے میں کرۂ زمین کو، یعنی پوری زمین کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ہر حصہ اقلیم کہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اقلیم کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اللہ ماری، جس پر اللہ کی مار ہو، ایک قسم کا کوسنا۔ شکنجین، تار، تار کا مطلب ٹیلی گرام، فون۔ شکنجین کا مطلب لیمو کے عرق کا پکا ہوا عرق، لیمو سے مطلب شکنجی پیتے ہیں وہ شکنجی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ تو شکنجین کا مطلب لیمو کے عرق کا پکا ہوا عرق کو کیا بولتے ہیں؟ شکنجین بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے الفاظ و معانی کا یہ پورا چیپٹر ختم ہو گیا۔ امید ہے آپ اس کو یاد رکھیں گے اور آپ کے ایگزام میں فل مارکس آئیں گے اگر یہاں سے